Politicians, activists and people at large have condemned the acid attack on a miner in Pernem, Monday morning. They lamented the collapse of law and order in Goa. They demanded the putting of cameras on roads and increase in police patrolling. अख्ख्या गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्लो आनी कोण लॉ पब्लीक कोणाक जाय तशें हातीन घेता आनी जाय तें करतात. आयज तुमी पयलो आसतलें 17 इयर्स भुरग्याचेर एसीड मारलें. 100% एक्चुअली आमच्यान म्हणपाक हें लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत कोलॅप्स जाल्लें आहा आनी ताचें आतां सारकें करपाक जाय तेमी, नाजाल्यार असली इन्सिडंटां जायत रावतलीं. फाटीं तुमी पयलो आसतलें कितले रेपय जातात. 80 इयर्स ओल्ड वुमनाचेर एक 50 इयर्स ओल्ड दादलो रेप करतात आनी असली इन्सिडंट जाल म्हणजे आमचे गोंयचेंय नांव पिड्यार जाता. सो आमचो होम मिनिस्टर आहा, चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत, हें लॉ एंड ऑर्डर ताणें सांबाळपाक जाय आनी कित्याक ना हें आमचें गोंयचें नांव पिड्यार तें सांबाळपाक जाय. When we heard this horrific news of a teenager who was dropped by his father at a bus stop to proceed to college, was suddenly attacked by youth only, as a moment it is said, who came on scooter and threw acid on him. The poor boy is almost half burnt, they say. We hope and pray that he comes out of this mess. But the question is, are we safe in Goa? The question is, why is this happening? In my opinion, the fear of the law enforcing agency, that they are strict, that they mean business to keep crime under control. It may be right, it may be wrong. Rumors do matter. The strongest rumor that goes around is that you do any crime, you can fix up the law enforcing agencies. How will this stop? Are we any more safe to move around early morning? Imagine if the state would have been a girl child. What is it? And that is not far away. It's happening. Murders are happening, rapes are happening, kidnappings are happening of young girls. Will the government do something and stop this nonsense? खरें म्हणजे आयची जी घटना घडली ती खूप दुर्दैवी असली, आमकां पेडण्याच्या लोकांसाठी खूपच एकदम क्लेशकारी असली. पण त्याचो उलगडो आमच्या पेडणे पुलिसेन इतले बेगीन लायलो की खरेंच तेंचें कौतुक करीत तितलें कमी आसा. खरेंच ते कौतुकास पात्र आसात. हांव ताका मनापासून कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ मिशन फॉर लोकल आनी म्हज्या सगळ्या समस्त पेडणेकाराच्या वतीन. तुमचे कार्यान एक 8 ते 9 तासां भितर तुमी जो एक अपराधी आहा ताका धरून दिल्या बद्दल. खरें म्हणजे जी घटना घडली ही खूप वायट आसा. पण एक सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा, आमच्या सीएमा कडेन स्पेशली, जो रस्तो एकदम दुतर्फा एकदम गडबडी रस्तो म्हणजे गाडयांनी भरलेलो आसता, डे नायट चालू असतात. सो कंपल्सरी CCTV नायट विजनचे हे तेंच्यांनी घालचेच, जेणे करून असले घटना परत जावचे ना. Like, subscribe and get notified.